So mauna dayon to. Nagsigiya na sila pasen sa video, sa viral video karon. So grabe gid yung mga Pinoy no. Updated gid kay sa mga video ba. Pero bitaw no sa tinuod lang. Ako kay kuan pud ko curious lang pud ko ato nga video ba kay grabe gid to. First nga video, second video, grabe gid to bay. Luoy kay asin nga luoy bay. Kaingon na lang ko way patawad, way kaluoy ang nagbuhat adto ba. Pero ambot lang kung usa ba ka to ba kay maraman tog something Muslim bitaw no. So as in grabe kaluoy kung makatan-aw bitaw mga video bitaw. Katong magsubaybay mo sa duha ka video nga akong gi-send sa uban. So grabe gud. Then ako pod bantod na ka video dito kay nagpa-send ra pod ko sa akong kaila. So mao to. Luoy kay sa tanan bitaw no. Kaingon nga lang bitaw nga sus kung sila kay balihon ba nga tuon bitaw ilang kahimtang ilang sitwasyon. So grabe gyud makaingon guro sila nga may pagwa na lang. So mura to babay kay marag taas na tong video. Salamat sa paglantaw sa mga videong viral video.